मु आपण मान प्रिय कृष्ण सर पुणी थरे गोटे नुआ वीडियो को लेकिन आपण मान सम्मुख तेबे आज जो आलोचना करबा ये विशेषकर बीओडी 4 ब्लॉक 1 यूनिट 3 संपर्क आ पूर्व जो मैंने भी वीडियो क्लास माने देखी ना क्लास गुड़ाक आपण मन दया करी कौन मो प्रोफाइल को जीवे यूट्यूब रो आपण सर्च कर जीवे आसी गोटे गोटे कर बीओडी क्लास प्राय संपूर्ण सरी तेणुकर जो मैंने प्रथम कर दयाकोरी सब्सक्राइब कर रखिए सहित लाइक करने जमार भूलिए नहीं सहित कमेंट करने भी जमार भूलिए नहीं आउ सांगसाथी को शेयर करवा तो या बिल्कुल भी भूलिए नहीं। तेबे आज जोटा आम आलोचना करवा स्वाधीनतर भारत और ओडिशा रे राजनीतिक पृष्ठभूमि देखंतु आम पूर्वर पढ़ले विभिन्न कौन विभिन्न आधुनिक ओडिया कवितार विभिन्न सारमर्म गुड़ाक पड़े तार विभिन्न दिग गुड़ाक पड़े जे ओडिया कवितार कौन सब प्रभाव रोचे कौन सब रोचे आज जो थर्ड यूनिट पढ़ा ए ओडिया कवितार नूतन स्वर जो रहा या से ही किसी किंतु आर कौन आसब ना आपण मानकर विशेषकर सामाजिक एवं राजनैतिक कारण बा दर्शन गुड़ाक गुड़ाक आसीज तेणुक आमको टी देखा पड़ो किंतु बहुत हार्ड जिनस टी आपने कन्स्टाट देकी शुणे देखूँ विश्व प्रवेश करवा उत्तर 60 कालर ओडिया कवितार उल्लेखनीय अग्रगति कर नूतन रूप से उद्भासित होती विषय वस्तु रूप शैली रे विविध परिवर्तन देखाई प्राक स्वाधीन काल में कवि मैंने यही समय से काव्य स्वर परिवर्तन कर नुआ कवि मैंने परिवर्तित स्वर को निजर रीति प्रकाश करिबारे अधिकत प्रचेषा कर केतेक तरुण कवि मध्य पारंपरिक मोह को छाड़ी पारि नाहंती। एही समय कविता को द्वितीय विश्वयुद्धर विषादजीर्ण परिणति हताश नैराश्यबोध अधिक मात्रा ग्रास कर सन्देह ना। तेज आम ये गोटे कथा आलोचना करवा जितेबाला 60 कालू कथा कहटा है 1960 समय कथा कही समय कौन होता ना विभिन्न प्रकार परिवर्तन देखागला परिवर्तन सेमती विषय वस्तु चयन हो किंबा तार रचना शैली रे हो किंबा गोटे कवितार रूप दृष्टि हो तार परिवर्तन करा जायथिला। प्राक स्वाधीनता काल रे कवि माने समय सेमानकर स्वर रे मध्य परिवर्तन करछन जेतबेले नुआ नुआ रे स्वाधीनता हेतला सेतबेले ही तार कोन स्वर रे परिवर्तन हेछि माने रचना करिबा दिगरे कारण पूर्वरु कोन थिला मध्ययुगीय साहित्य रे तो आपण माने देखिचंती विभिन्न प्रकार कोन पौराणिक कहानी गुड़ा को नहीं रचना होता आउ से विशेषकर श्रृंगार रस को करुण रस को एमती किसी रस को लेकिन कौन रचना होता तापर मित्राक्षर छंद माने छंदर व्यवहार होता तापर शब्द गुड़ाक श्लिष्टता थिला माने क्लिष्टता थिला माने कष्ट साध्य थिला आउ विशेषकर कौन अलंकार प्रयोग होता जहाद्वारा कि गोटे साधारण लोक पाखे तार से कवितार सारमर्म बुझा बहुत कठिन माने काठिकर पाठ हो जाता तेणुक ना कौन विशेषकर जितेबाला प्राक स्वाधीनता होता बा स्वाधीनता परवर्ती 1960 मसीहा कथा कहुच्छी धीरे धीरे यार स्वर परिवर्तन होता नुआ कवि मैंने परवर्ती स्वर को निजर रीति प्रकाश करें अधिक प्रचेषा थे आ जो मैंने नुआ आसुले तरुण कवि मैंने विशेषकर कौन नूतन रीति की अनुसरण करते आमती केतेक थे जे समस्ते तो परिवर्तन से चिंताधारा होना एमती केते कवि थे से कौन करते ना पौराणिक नीति नीति माने पूर्वर जो साहित्य गुड़ाक ताको अनुसरण करके रचना करुले। तेबे ए समय कौन होता ना विशेषकर विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध कथा यहाँ पड़ी प्रथम विश्वयुद्ध नुह द्वितीय विश्वयुद्धर कथा पड़ी तो यही समय जो द्वितीय विश्वयुद्ध देखा जाता लोक मैंने हताश हो पड़ते खाइबा को पाऊन हाँ अनेक लोक मृत्यु माने कौन मृत्युवरण करते एमती विभिन्न प्रकार समस्या होता गोटे युद्ध पर जहाँ हम से घटना होता जहाँपर लोक मानकर विषादपूर्ण जीवनटा आरंभ होता लोक मैंने तुच्छ मन करुले निजक कौन अधिकार करुले एमती सब घटना गुड़ाक देखा दूला 1948 मसीह गांधी मृत्यु ता सहित देख से समय 1948 मसीह गांधी मृत्यु स्वाधीनता परवर्ती सामाजिक अव्यवस्था हताशबोध 1960 परवर्ती काव्य चेतना प्रभावित कर जितेबाला 1948 मसीह महात्मा गांधी मृत्युवरण करते से समय ना कौन देख गोटे दाऊ उपर दाऊ उपर दाऊ जमती नई पड़ी जी बेले विधा मार से बेले एमती जो कथा गुड़ा कहूँ ना लोक दाऊ उपर दाऊ जमती कि कौन प्रॉब्लम उपरे प्रॉब्लम आसूची तो ओडिया कवितार स्वर में प्रॉब्लम देखा आसीथिला तेणुक यार प्रभाव में 1960 मसीह ओडिया साहित्य रे बा ओडिया गीत कवितार किसी नुआ नुआ अनुभूति सहित नुआ नुआ चिंता करिवार शैली कवितार देखा मिलता। तेबे आज जो संपर्क आम पढ़ा तारी संपर्क 1960 मसीहा पर कौन सब होता
बा साहित्यर भावधारा कौन थिला है तार दर्शन धारा कौन थिला तार रचना शैली कौन थिला से विषय वस्तु किभली भाव में चयन करुले क्यों विषय को लेकर रचना करुले तारी संपर्क में आज आम आलोचना। हाँ विशेषकर 1960 मसीह जो देखा देता प्रस्तुत आलोचन विश्वयुद्धर प्रभाव संपर्क में स्वाधीनता परवर्ती राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक घटनावली सम्यक सूचना दि तेरे आम जो आलोचना करवा तार राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनावली को आम कि देखा यही 1960 समय बुझिपाल प्रसंग क्रमे जो विषय गुड़ी विश्लेषण करगुड़िक है स्वाधीनतर भारत वर्ष और ओडिशार राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं समकालीन सांस्कृतिक प्रेक्षापट और धर्मीय चेतना वो ओडिया कवितार प्रसंग गुड़िक रूपायन। तो यही 4टी दिग को यही यूनिट्रे आम देखा। यूनिट 3 रे विशेषकर स्वाधीनतर भारत वर्ष स्वाधीन जो भारत स्वाधीनता है से समय कौन थी तापर ओडिशार राजनीतिक पृष्ठभूमि जो स्वाधीनता पाइला ये राजनीतिक स्थिति कौन थी एटर राजनीतिक दल मानकर भूमिका कौन थी ये राजनीतिक सरकार भूमिका कौन थी तार संपर्क देखा। तापर समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रेक्षापट तापर से जो समय से जो संस्कृति सांस्कृतिक वैचित्र्य तार कौन थी से संपर्क देखा। तापर धर्मीय चेतना से समय 1960 समय तार धर्मर प्रभाव कौन थी कौ धर्म परिचालित होता तार संपर्क देखा। तेज प्रथम आम देखा ना कौन देखा स्वाधीनतर भारत और ओडिशार राजनीतिक पृष्ठभूमि संपर्क। हाँ देखो द्वितीय विश्वयुद्धर प्रभाव समग्र पृथ्वीर राजनीतिक स्थिति को दोहला देता जितेबाला द्वितीय विश्वयुद्ध होता से समय समग्र पृथ्वी को कौन दहली देता जो पृथ्वी उपरे दंडायमान हो मनीष सुखर स्वप्न व्यवहार देखुला से पृथ्वी में बंचा कष्टकर मन है जीवन और जगत प्रति एक आशांक्षा सृष्टि है पारस्परिक विश्वासबोध तुटिगला व्यक्तिवाद प्रधान बढ़ी चलला ब्रिटिश राजतंत्र कबल भारत स्वाधीनता लाभ कला। केवल एतिकी भारत वर्ष समस्या अंत घटी ना ताहा नुहे भारत विभाजन है सांप्रदायिक दंगा भारतीय राजनीतिक देखो जितेबाला द्वितीय विश्वयुद्ध है द्वितीय विश्वयुद्ध होगा फल ना विशेषकर भारत तो स्वाधीनता पाई पारला सत किंतु भरोसा बोलिया लोक आ कहीं कले ना लोक मैंने लोक पर भरोसा कले ना कारण जितेबाला स्वाधीनता हो गला लोक मैंने ठकिबारे लगिले विभिन्न दंगा हत्या लोमशर्षण कहानी गुड़ाक देखा मिलला लोक मान विद्य कौन कौन अत्याचार माने जो माने कौन जो स्वाधीनता पाइले माने जहाँ पाखे पैसा पत्र थिला धनिक श्रेणी माने से माने कौन करते मु सर्वस्व मु ही बड़ एमती विभिन्न प्रकार कथा गुड़ाक आसिले लोक मैंने कौन निजर अधिकार जो पाईगले से माने अत्याचार कर लगे दलित मानक है। तापर भारतर विभाजन सांप्रदायिक दंगा देखा मिलता भारतर साधारण जनता हृदयंगम करथिला शिक्षित संग्रामी गांधीवादी नेता हाथ में देशर दायित्व अर्पण कर सामाजिक व्यवस्था सुधार अणा पारिबो। सेतेबेले कौन होता ना सेतेबेले केवल गोटे मात्र राजनैतिक दल थिला जहाँकि कांग्रेस जहाँ आलान ऑक्टावियम ह्यूम 1885 मसीह गठन करथिले तार भूमिका विराट बड़ थिला तेणुक किंतु आजिका डेट्रे कांग्रेस कहले तो से टाटा बाय बाय खत्म राहुल गांधी को बुझाती किंतु से समय कांग्रेस गोटे सिंह भाव में थिला आजिका सॉरी पिला माने आज डेट्रे कांग्रेस ना कौन गोटे मूक सी हाथ में किसी क्षमता ना से भली किंतु जो महात्मा गांधी एम सब से कौन गोपबंधु दास से सब जो अंशग्रहण करते से कांग्रेस सी गोटे सिंह सदृश थिला किंतु आज सी गोटे कौन गध्य होकर रही जाइए बुझिपाल। तेबे से माने लोक मैंने कौन भाविले जो शिक्षित गोष्ठी मैंने अच्छा से माने जेहेतु विशेषकर कौन स्वाधीनता कौन निजक बलि दौरान तो यही कांग्रेस दल को आम दायित्व अर्पण करवा तेणुक प्रथमे जातीय कांग्रेस को ही शासन करने दायित्व दि जाइथिला। भारतर जनसाधारण हृदयंगम करथिला एभली किंतु यार धारणा थिला भूल प्रचलित पद्धति रे संस्कार आनमयन पाई निर्वाचन प्रदेश पुनर्गठन और पंचवार्षिक योजना इत्यादि प्रणयन करागला। तेबे लोक माने जे भली भाबितिले से भली हेई नथिला कौन होता ना विशेषकर नूतन सरकार गठन पाई कौन विभिन्न प्रकार राजनीतिक दलर सृष्टि होता ता सहित 5 वार्षिक योजना होता निर्वाचन पद्धति करागला कारण जदि जन को देखूँ जन को एकचाटिया क्षमता जदि देदेबा हाँ तू जीते हाँ तू काम करे ताहले सी कौन हो मनमुखी शासन कर तेणुक कौन करागला ना आमर राजनैतिक दल सृष्टि है ता सहित भोट व्यवस्था करागला।
तापर पंचवार्षिक योजना करा विभिन्न माने 5 वर्षिया स्कीम गुड़ाक व्यवहार कला। हाँ से विभिन्न प्रकार उन्नतमूलक कार्यक्रम गुड़ा कराला। जमीदारी प्रथार उच्छेद घटिला। भू संस्कार और भागचाषी आंदोलन द्वारा सान सान जमी मालिकर आविर्भाव घटिला। जितेबाला जमीदार प्रथा विलोप करागला से कौन है कारण पूर्वर जमीदार प्रथा कहले बंगीय मैंने नहीं जाऊे बड़ बड़ राजा मैंने जो रखी से संपत्ति बा जमी गुड़ा को कौन बंगीय मैंने नहीं जाऊे जहाँ फल उच्छेद करागला। जमीदारी प्रथा उच्छेद करागला सत किंतु कौन कले जी 5 एकरा रखुले सी 10 एकरा रखिला एमती सब करना कौन कले सान सान जमीदारी माने नूतन जमीदारी माने सृष्टि होते। 1948 मसीहा बेलू सरकारी और घरोई शिल्पर समन्वय आने को प्रयास करागला। धनी पुंजीपति माने शिल्पर पुंजी विनियोग कले। देशर विभिन्न प्रांत में छोट बड़ शिल्प मुंड टेकिला। तापर कौन है 1948 मसीह विभिन्न नुआ नुआ शिल्प गोष्ठी गुड़ाक या जमतीक से शिल्प गोष्ठी गठन है जमी विभिन्न इंडस्ट्री गुड़ाक या से पुंजी निवेश कले। पुंजी निवेश माने टंका विनियोग कले है जो से पुंजी विनियोग कले से कौन है धीरे धीरे से उन्नत होबार लगिला। किंतु से गोटे कथा आसब प्रगतिवादी कथा मार्क्सवाद चिंताधारा कथा आसब कहीं से जो पुंजी निवेश कले से धनिक श्रेणी माने से माने मध्य मनमुखी शासन करने हेतु मार्क्सवाद चिंताधारा आसाला। दलित मानक जो शासन करते जो माने श्रमिक जो माने मूलिया थे से जो माने अत्याचार करते तेणुक से चेतना से ही जागृत होता। जयप्रकाश नारायण और लोहिया नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी नामक एक नूतन राजनीति दल उठला। तेबे भारतीय जातीय कांग्रेस जो किंतु ओडिशा रे से समय जयप्रकाश नारायण द्वारा ना गोटे सोशलिस्ट पार्टी नामक गोटे नूतन राजनैतिक दल जमती बीजेपी बीजेडी सेमती होची सेमती गोटे दल तैयारी होता। अपर पक्षरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उपरू निषेधाज्ञा उठाईगला। तापर सीपीआई ता पूर्व सीपीआई गठन हो सारी तो से सीपीआई गोटे तार सी गोटे किसी कौन होता ना सी गोटे गुंडा सदृश बोलिक आम भावु है तो तेणुक ताऊपर किसी गोटे रिहाती लगे किंतु ताकू उठाई दिगला कारण स्वाधीनता हो सारी से समय। तेणु कांग्रेस अनेक गुड़िए प्रतिद्वंदी दल सृष्टि है। तेबे कांग्रेस केवल गोटे थिला किंतु यही भाव में भिन्न भिन्न विभिन्न कौन है ना शिवसेना हो ये सब एमती सब विभिन्न दल गुड़ाक मुंड टेकी है। तेणु कांग्रेस अनेक गुड़े प्रतिद्वंद दल सृष्टि है। एसत बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर नेतृत्व में संविधान प्रणागला। तापर ये असल लोक ये मत तो खराब लगुच आंबेडकर संपर्क जाना कहवाई आंबेडकर ना सी आसी संविधान प्रणय कले। संविधान प्रणय करने कथा भल किंतु कौन कले कैस्ट सिस्टम माने कैस्ट सिस्टम जहाँकि जाति कथा देखो आज कौन हो जनरल मानक विशेषकर आमर जो जनरल मान जो कैटेगरी रुहति से स्थान संरक्षण हुए से जब कौन फॉर्म फिलअप माने फॉर्म अप्लाई करेंगे अधिक टैक्स दि जाए सेमती ओबीसी कैटेगरी से भली माने सेम टू सेम कहले जनरल ओबीसी कहले गोटे प्रकार जाए किंतु एससी एसटी मानक सब क्षेत्र में फ्री कारण से मनीष आम कौन पशु हाँ एससी एसटी ही मनीष आउ जनरल ओबीसी कौन पशु यहीटा भूल कला आंबेडकर से मत सब बड़े राग लगे आंबेडकर संपर्क जिते आम कहू हुए तो ये सिस्टम नथिले हुए तो भल हाँ जहाँ पाखे टैलेंट अच्छी सी आज कौन आगू जा पारता हुए तो एससी एसटी को किसी परसेंटेज सीट रखी पारता किंतु भेदभाव कथाटा रखी न था ताहले भल हाँ। आज आम ये समस्यार सम्मुखीन हो न था खाली देश में खाली शिक्षित लोक मैंने आज जॉब करते। अन्य पक्षे हाँ यहाँ तो सरला देश में प्रथम साबालक निर्वाचन आरंभ तापर कौन है जो संविधान प्रणय प्रथम थर पर साबालक भोट प्रथा अर्थात 18 वर्ष हेले साबालक माने 18 वर्ष हेले से माने भोट दे पारे जहाँकि वर्तमान नीति रोचे। पूर्वर 21 वर्ष थिला 21 वर्ष जहाँ कहले से माने भोट दे पारे किंतु आज 18 वर्ष हेले आपण माने भोट दे पारे। 1957 मसीह कांग्रेस दल एकक संख्या गरिष्ठ लाभ कर पाला नहीं फल भारत वर्ष राजनीतिर अस्थिरता देखाला जहाँ फल ये जो विभिन्न राजनैतिक दल जो सृष्टि है ना या फल कांग्रेस तिष्ठि रही पाला नहीं तेणुक भारत में कौन है विभिन्न प्रकार समस्या गुड़ाक देखा देइथिला। एतद व्यतीत आहरी अनेक गुरुत्वपूर्ण घटना रही जमीक भारत चीन युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध जवाहरलाल मृत्यु शास्त्री मृत्यु तास्केंट चुक्ति इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भाव दायित्व ग्रहण सहित राउरकेलार वैषयिक शिक्षार उन्नति निमंते इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतिष्ठा 101 एक्सप्रेस हाईवे निर्माण इत्यादि आम देश पारिपार्श्विक प्रवेश को प्रभाव करता। तापर जितेबाला
ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତାହା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯେମିତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୋକ ଦେଇଥିଲା ଭାରତକୁ, ସେଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡାକରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟେ। ତାପରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘଟିଥିଲା। 1967 ମସିହାରେ ଥିବା ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବର୍ଷର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥନିକ ଶୋଷଣକୁ ବିରୋଧୀକୁ ତୀବ୍ରତର କଲା। ତାପରେ ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆଜିର ନକ୍ସଲ ମାନେ ସିନା ଉଗ୍ରବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳର ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ 1960 ମସିହାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ସଂଗଠିତ ଏତାଦୃଶ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଓ ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସଗୁଲ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ପାରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ରହିବା, ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ବା ସୁନାର ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିଲା ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଗୋଟେ ମଳିନ ହୋଇକି ରହିଲା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଗରିବ କଥା ଉଠିଲା। ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଉଚ୍ଚ ନିଚର କଥା କୁହାଗଲା। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଧନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସନ୍ଦେହ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଓ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପରି ବହୁ ପରିବାର ଆକସ୍ମିକ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଳଙ୍କ ଅଛି, କିଛି ଭଲ ଅଛି। ଦେଖ କଳଙ୍କ ଜିନିଷ ଏମିତି ଯେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଜମିଦାରୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନେ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କଲେ। ହଡ଼ପ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଠେଇକି ସେଇଟା ସରକାର ନେଇଗଲା, ସରକାର ନେବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଡିମେରିଟ୍ ହେଲା। କେମିତି ନା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଜମିଦାର ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖେ 100 ଏକର ଅଛି, ସେ ତ ଜଣେ କରିପାରିବ ନାହିଁ 100 ଏକର, ତେଣୁକରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭାଗକୁ ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବସ୍ତା ଧାନ ଦେବି କିମ୍ବା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲା। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆପାତ ଆର୍ଥନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ କି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅରଟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସୂତା ବୁଣୁଥିଲେ। ଅରଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ାକ, ବସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ କଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ମେସିନ୍ ତ ସବୁ କଲା, ଆଉ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କାମ ପାଇବେ? ସେଭଳି ନିଜର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ହରାଇ ପାରିଲେ। ସେଇ ସମାଜର ଏଇଟା ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ସେହିଭଳି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ନଦୀରେ ପୋଲ ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯିବା ଆସିବା ନଦୀ ଆରପାରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲା। ତା ସହିତ ବସ୍, ଗାଡ଼ି, ଶଗଡ଼, ରିକ୍ସା ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସା ଆଉ ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଟାଣିକି ଯେଉଁ ରିକ୍ସା। ଆଜି ବି ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକର ଯଦି ତୁମେ କଲିକତା ଯିବ ଦେଖିବ, କଲିକତାରେ ହିଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହାତ ଟାଣି ଲୋକମାନେ ପେଟ ପାଷଣ କରୁଥିଲେ 2ଟା ଚକ ଲଗେଇକି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭୋକ ମାନେ ପେଟରେ
पेट मारिବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଶଗଡ଼ ଚଲେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବଳଦ କିମ୍ବା ପୁଢ଼କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ ଆସିବାରୁ। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ବନ୍ଦର ନଦୀବନ୍ଧ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ସୁପରଭାଇଜ୍ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରି ସାଧାରଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେତୁ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟାସଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ବ୍ୟାସଚ୍ୟୁତ ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା। ତେବେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ନା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ତ କ'ଣ କାମ ପାଇଲେ, ସେଠି ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇଲେ, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସେଠାରେ ସୁପରଭାଇଜର ଠିକାଦାର ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କଲେ। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାସିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କାମକୁ ଯା, କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେଉଥିଲେ, ଅଧିକ ସମୟ ଖଟାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପିଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ତୀବ୍ରତର ହୋଇପାରିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଇଂରେଜୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏଠି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ଶିକ୍ଷାର ଲାଭ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛାଡ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସାଧାରଣ ମାନବ ଶକ୍ତିରେ ଅଭାବ ଆଶଙ୍କା କରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଦେଖାଇଲା। ତେବେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେମିତି ଜମିଦାର ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ସେ କୁହନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତା ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତା'ର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭନେସ୍ କଥା ଆସିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1962 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଅଂଶୀଦାର ହେଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ସଦ୍ୟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୁନଃ ବିଳମ୍ବିତ ହେବାର ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏହି ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧଜନିତ କର୍ଫ୍ୟୁ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍, ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି, ରିଲିଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ତ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ନିହତ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ପରିବାର ହେଉଥିଲେ, ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଜଳ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ କହିପାରିନଥିଲି, କହୁଛି। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲା, ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ବାସ ହରାଇଗଲେ। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗଦାନ, ମୃତ୍ୟୁ, ଆଂଶିକା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ତିନୋଟି ସେନା ଅଛି, ବାୟୁସେନା, କ'ଣ ବାୟୁସେନା ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମର ରହିଲା ସ୍ଥଳସେନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅଛି। ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଜଳ, ତିନୋଟି ଯେଉଁ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଭୟ ଆତଙ୍କିତ ଆସିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ଆସିଲା। ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗଦାନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାରେ ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କମିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ୟବସାୟୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପତିଆର ପଡ଼ି ଚାଲିଲା। କଳାବାଜାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅପକୌଶଳୀ ବିନିଯୋଗ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଠକିବାରେ ମନ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ
ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ପୋଲ ହଉ ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ଘର ହଉ କୋଠାବାଡ଼ି ହଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁନର୍ବାର ସେଥିରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଲସ୍ ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନେ କେମିତି, ଗୋଟେ ଯେଉଁଠିକି 20 ବସ୍ତା ସପୋଜ୍ ଧରିନିଅ 20 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା, ସେଠି 10 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ, ବାଲି ଅଧିକ ମିକ୍ସ କଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଠକିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦପ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାନେ ନୂତନ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ମାନେ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପାହ୍ୟା ପଦବୀରେ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଉପାର୍ଜନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚାକିରିଜୀବୀ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ହେଲେ। ଫାଇଲ ଚାଷ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦପ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସହର ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ। ତେବେ ଫାଇଲ ଚାଷ ମାନେ ତୁମେ ଭାବିବନି ଫାଇଲ ଚାଷ ମାନେ କ'ଣ, ଆରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ରୁହେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେଲା ଫାଇଲକୁ ତିଆରି କରିବା ବା ଫାଇଲ ବିଭିନ୍ନ, ଏବେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଫାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନା, ତ ସେଇ ଫାଇଲକୁ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଲେଖିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ କରିବା ହେଉ ସବୁ ଫାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ କୃଷକର ଚାଷ, ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ ଯେମିତି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଚାଷ ଯେମିତି କର୍ମ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରିଆର ଫାଇଲ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ସେଇ କଥାରେ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି। ସେଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ସହରାଭିମୁଖୀ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସହର ହୋଇଥିବାରୁ ସହର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସହର ବାସିନ୍ଦା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ମୂଲିଆ, କୁଲି, ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ, ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମୂଲିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୂଲିଆ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ରଖାହେଉଥିଲା, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ରଖାହେଉଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ବା ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ସହରର ତଳିବସ୍ତି ପାଲଟିଲା ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ତଳ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ତ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିନା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଟାଉନ୍ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଟିଣଟିଏ ମାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଘର କରୁଥିବେ। ସେଠି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଅସ୍କାରା ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଥିବ, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର କରି ରହୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କେତେ ଜଣ ଥିବେ ସେଇ ପରିବାରରୁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ସାମାଜିକର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଛକି ଜାଗା, ହାଟ ଉପକଣ୍ଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ନା ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଛକ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଜାର ହେଲା, ହାଟ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବା ହାଟ ଯେଉଁ ହୁଏ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ସେଭଳି ଗାଁ ବଜାର ପାଲଟିଗଲା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବସରରେ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଖଟି କରିବା ଜାଗା ସେଇଠି ହେଇଗଲା। ସେଭଳି ଗାଁର ଚାଲିଚଳନ, ଜୀବନଧାରା, ମେଳା ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଠି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ, ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାରଣରୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ଯେତେବେଳେ ହରେଇ ଦେଲା, ଉତ୍ପାଦନ କମିଗଲା। ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ରେଟ୍ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, ମାନେ ଦର ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଭଳି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରଦାମ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିନିମୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଲା, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଲା, ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ବି ତୁମେ ଯଦି ଆଳୁ ଯଦି କେଜି କିଣିବ 30 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 12 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଛି। ଯଦି ଆଳୁ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ରେଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାନେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଏମିତି ବୁଝିପାରିଲ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଡିଗ୍ରୀ, ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ନୁହଁ, ଘରେ ଘରେ 4 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେକାରୀ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ମାନ ତ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
सेहीपरि कर्म नियुक्ति नथिबारु मिलित शिक्षा मानक हताश नैराश्य मनोभाव देखागला फल असामाजिक मनोवृत्ति बढ़ी चलला जो गोटे लोक शिक्षित हो पारा ना जो गोटे लोक पाखे चाकरी पाइला ना सी कौन कर निजक हताश निजक तुच्छ मन कर सी बाध्य होइकी कौन कला गोटे ठक चोर होगापाई इच्छा कला डकैत करने इच्छा कला धनिक श्रेणी को मारिदेवाई जहाँ को मारिकी लुंठन करके टंका आने बचार अच्छे कौन करेंगे एमती सब विभिन्न मन उपाय गुड़ाक सृष्टि है तापर भोट को नहीं राजनीति चलला गाँ सहर में क्लब युवक संघ मर्द्य और अर्थ लालसा माध्यम चला ए बर्तमान जुगर बहुत बड़ समस्या देख आजिका डेट्रे ओडिशा सरकार जो बीजेडी पार्टिकुलर मु ना नहीं कि कहूँ बीजेडी ये देख आजिका डेट्रे ओडिशा रे बीजेडी शासन करिवार मुख्य रिजन आपण माने भी जानिछंती जे केवल मद मांस छड़ा ओडिशा रे केबे मध्य उन्नति है नहीं मद मांस जोगु ही ओडिशार राज्य सरकार जितुचंती मु कहूनी बीजेपी भल कि कांग्रेस भल आमको परिवर्तन करने को दरकार आम बापा माँ जितेबाला पर्यंत यही मद मांस प्रति कौन लोभ हे आम भाई दादा सब लोभ छाड़े किसी लक्षे टंका बोली कि निजर माटी माँ को बिकिदेला भली निजर भाई भौणी की सेठारे बलि पकई दौरान देखो आपण बापा कि भाई कि दादा कि नना कि कका कि किए गोटे कंट्राक्टर थी सी कौन करना कि किसी कोटी माने निजर स्वार्थपाई गोटे काम कर कोटी टंका मिल बोली सी सरकार को सपोर्ट कर किंतु से जो कोटी टंका ता परिवार ता संसार ता गाँव लोक मान को बिकी दूसरी एभली विभिन्न समस्या गुड़ाक आमर सृष्टि हुए बुझिपारे तापर नारी शिक्षार विकास घटुवर निजुक्ति क्षेत्र में नारी मानक सुजोग दिगला नारी पुरुष सम्मुखीन तेज ये बहुत बड़ कथा गोटे कहुच्छी नारी शिक्षा को गुरुत्व दिगला कारण पूर्वर नारी मानक शिक्षा दि जाऊना नारी को गोटे घर कांथ चारि कांथ भितर रखा जाऊला किंतु जो भारत स्वाधीनता है तापर से शिक्षार सुविधा दिगला और विभिन्न क्षेत्र में चाकरी दिगला जहाँफल नारी वो उभय सामान बोली कहगला एकानर्ती परिवर्ते भांगी जाइतिबा व्यक्तिकेन्द्रिक भावधारा को देखा गले दुई पीढ़ी मध्य आत्मीयता रहा ना एवं अर्थसवस्व मानसिक नहीं बंचाक उपर मनीष गुरुत्वारोप कला एबे देखिबा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बुझिपारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखिबा आको आमे 2 दिन रे करबा कारण बहुत बड़ यूनिटा आको आमे 2 दिन देखिबा कारण ये छोटिया यूनिट नुह बाप बहुत बड़ यूनिट देखंतु जेते जाउथिले मध्य ये जाउछे अच्छी ये काढ़ुले जाऊ तेणुक या आम 2 दिन करवा आज पुणी काली देखु एबे देखिए सांस्कृतिक प्रक्षेपट देखु परवर्ती सामाजिक परिवेश नुआ एक सांस्कृतिक परिमंडल अभिवृद्धि होती चालीचलन आचार व्यवहार पर्वपर्वाणी रुचि मूल्यबोध सबकि बदल जाइए ग्रामांचल सहरी जीवन को अनुप्रवेश कर एक मिश्र संस्कृति जन्म जहाद्वारा कौन है चालीचलन परिवर्तन है लोक मैंने सहराभिमुखी हेले सेठारे नुआ कल्चर सहित जड़ित हेले लोक मैंने शिक्षित हेले बाहर को जावाई बस सुविधा मिला और से कष्ट करने मिला ना नूतन गाड़ी गुड़ाक उद्भावन है जहाँफल सहर सभ्यता सहित लोक गाँव सभ्यता को गोटे मिश्र नुआ एक सम्मिश्रण है देख आम आज गाँव में राति रुटी खाऊे कि पूर्वर आम जहाँ मांडिया जाऊ पखाल भात जहाँ भी किसी मिलूले खाऊले कि आजिका डेट्रे आम गाँव में आउ से मांडिया जाऊ खाऊने आज से कल्चर को आम परंपरा को कौन अनुसरण करके रोटी खाऊे राति एमती मैं छोटी एग्जांपल दूँ सेमती है परिवर्तन होतापर सहरांचल और शिल्पांचल अभिवृद्धि घटी राज्य और देश बाहर विभिन्न गोष्ठीर जनसंख्या घटी गाँव गुड़ाक डेभलपमेंट है सहित सहर है विदेशी सहित आमर कौन पुंजीनिवेश है विदेशी सहित आम संपर्क दृढ़ बढ़ी चला यह द्वारा एक नूतन संस्कृति को आम परिमंडल में आसला जमीक बाहर संस्कृतिर प्रभाव आम संस्कृति को आसला आम भारत में कौ मैंने भी तुमने देखी जीन्स पिंधा नारी माने विशेष कर जीन्स पिंधा जीन्स रू पुणी स्कर्ट पिंधा स्कर्ट रू पुणी चिरा फटा पिंधा देखी सेटा सब विदेशी प्रभाव तो एमती सब विभिन्न नूतन कल्चर गुड़ाक सांस्कृतिक परंपरा गुड़ाक आज आमको देखा मिलला बुझीपार तापर आउ कौन है देखो संस्कृतिर अवक्षय जी मात्रा साहित्य को प्रभाव कर संस्कृतिर सुरक्षा से तो यही भाव में संस्कृतिर क्षय तो घटी सहित संस्कृतिर उन्नत घटी जमतीक पूजोपाज्य क्षेत्र में पर्वपर्वाणी प्रणाली ओषाव्रत विधान में मठ मस्जिद परिवेश पोशाक पाठी सांस्कृतिक कलाप विभिन्न प्रकार क्षेत्र में चिंता चला मंदिर मान निर्माण है से कौन कमिटी गोटे नूतन करागला से श्रमिक से मंदिर पूजारी किए रे एमती विभिन्न प्रकार कौन देवादेवी विभिन्न टैक्स माने कौन पूजापाई मंदिर
जो उन्नतिकरण करने विभिन्न लोकों ठारू एमती किसी टैक्स निपर विभिन्न प्रकार उद्यान तैयारी कला माने पार्क फार्क लोक मान मनोरंजन एमती सब दिग को गुरुत्व दिगला। तापर देखिए धार्मिक पृष्ठभूमि देखूँ धार्मिक पृष्ठभूमि पर रखा नेक्स्ट काली आलोचना करवा। भारत प्राचीन भारत में राजतंत्र धर्म उदार दृष्टिभंगी था ये धार्मिक पृष्ठभूमि धर्म से समय कौन था देखो सर्वसाधारण उन्मुक्त था मात्र कालक्रमे धर्म ब्राह्मण गोष्ठी अख्तियार मध्यक आसला जितेबाला 1960 मसीहार कथा कहूँ यही समय ना कौन धार्मिक दृष्टि विशेषकर धर्म क्षेत्र में ब्राह्मण मानक अधिक प्राधान्य बढ़ी कारण पूर्वर ऋग्वैदिक जुगरे जो आम आर्य मान समाज आसाला से कौन धर्म नाला कि कौन जाति नाला केवल मनीष बोली थिला मनीष जाति रे नारी एवं पुरुष थिला किंतु परवर्ती समय रे ऋग्वैदिकर एंडिंग रे परवर्ती वैदिक जुगर आरंभ रे ना कौन है मनीष को मनीषर जाति चारि भाग विभक्त है जमी ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय तापर धीरे धीरे से कौन है विभिन्न गोष्ठी माध्यम विभिन्न जाति आज आम देखिपर ओडिशा रे जमती 62 जनजाति गोष्ठी माने कौन बसति स्थापन करमती विभिन्न समस्या विभिन्न जाति आज देखा मिलूँ। तो यही क्षेत्र में ना ब्राह्मण माने प्राधान्य बढ़ला कारण ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ बोली आम जान ब्राह्मण माने ही मुख्य बोली जान कारण से माने पूजा पद्धति करुँच भल से तेणुक से प्राधान्यता जो बढ़ी से मुख्य तेणुक से कुपरंपरा कुप्रचार गुड़ाक देखा मिले। तो आजिकल मुझे छोटिया एग्जांपल दूसरी ब्राह्मण मानकर गोटे कुपरंपरा केमती देखूँ जितेबाला आम कौन सी गोटे विवाह कार्य करवा विवाह कार्य कले से कौन करेंगे ना मत 15,000 दे एतिकी परिमाण रे कौन मत दक्षिणा दे एतिकी परिमाण रे मत कौन ये दे सी दे ढमक दे अंक दे मंक दे बोली कहते। तो से कुपरंपरा कौन सी वेदरे लेखा है ब्राह्मण को संतुष्ट कर लेखा है ब्राह्मण को संतुष्ट कर किंतु एमती भी नहीं जे ब्राह्मण को दान आकार में एटा दियो सेटा दियो ढेंकी दियो माल दियो ये सब दियो ये सब कथा से भली हिंदू धर्म रे ब्राह्मण गोष्ठी धर्म शिक्षा क्षत्रिय शासन माने ब्राह्मण गोष्ठी थिले धर्म क्षेत्र में माने पूजा पद्धति क्षेत्र में क्षत्रिय माने थिले शासन क्षेत्र में सेमती वैश्य माने थिले व्यवसाय और शूद्र माने थिले श्रम कम वैश्य माने जो आम ओबीसी कैटेगरी प्राय प्रायत रहती जो व्यवसाय करते विभिन्न दुकान बजार जहाँ करती से माने रहिले आउ क्षत्रिय माने सॉरी वैश्य माने जो माने सेवा जो मूलिया काम जहाँ भी सेवा कर्म रे है एससी एसटी को आम प्रायतः यही भाव में बुझीपर से माने नियुक्ति हेले। इतिहास पर्यालोचना करेंगे देखा धर्म को आधार कर अतीत हिंसा युद्ध धर्म तार प्रतिष्ठा को नहीं स्पर्धा धर्म औलिकता प्राधान्य धर्मानुजाई भूषण आभूषण पारिपाटी परिधान जनित प्रतिष्ठा पाई धर्म राजतंत्र बसता स्वीकार कर राजा धर्म जो धर्म ग्रहण कर अनुगामी प्रजा माने धर्मर बसता स्वीकार कर तेज पूर्वर कौन होता इतिहास को जब आलोचना करवा राजा माने जो धर्म पालन करते प्रजा माने से धर्म पालन करते पूर्वर किंतु एबे आउ सेमती नुह बुझिपारे पूरा परिवर्तन तेणु राजा धर्म जो ग्रहण कर अनुगामी प्रजा मैंने से धर्म करते तेणु आम देश में जब वैदेशिक राजतंत्र शासनाधीन होती से समय भारत विदेशी राजधर्म को ग्रहण कर धर्मर मौलिक गुण उदारता पाई और पारस्परिक संभाव संप्रति व्यक्त होती स्वाधीनता काल में सांविधानिक धर्मनिरपेक्ष संप्रति धर्म को गुरुत्व देवा सहित यार सुरक्षा सम्मान पाई स्वतंत्र नियम प्रणयन करागला धर्मीय उपचार गुड़िक आडंबर मनोभाव देखा मिला धर्मर मूल तत्व उद्देश्य विस्मृत हो पड़ा धर्म प्रकृत लक्ष्य पाखर दूरे गला साधारण जनता मध्य मौलिक शिक्षा लक्ष्य परिचालित है। तेबे ये तो थिला आपण मानकर कौन यूनिट 3 रो मैंने BAOD 4 ब्लॉक 1 रो यूनिट 3 आउ गोटे पार्ट आउ गोटे आसवे कारण बहुत बड़ टॉपिक तेणुक आसंता काली मिसिबा माने आसंता काली गोटे ना आज संध्यारे मुझे हुए तो समय हुए आपण मानक संध्यारे मुझे देदेवी आपण मैंने ना संध्यारे नुह तो आसंता काली फिक्स हूँ आसंता काली एटा मु केतबेले जानिनी एटा कौन हम पर क्लास हो पारे न हो पारे तेणुक काली ही करवा। तो यू 1960 ରୁ 80 मसीह कौन थिला तार समसामयिक कविता गुड़ाक रचना तारी संपर्क में आलोचना करवा। तेज जो मैंने प्रथम कर दयाकोरी आउ थे पुणी थे कहूँ मो चैनल स्टडी विथ कृष्णा सर को सब्सक्राइब करदे सहित लाइक शेयर करने जमार भूलें। रही जय जगन्नाथ नमस्कार।